बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है वो कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को, बट मैं एक न्यूज़ अपडेट आ रही है। दिल तो किया ब्रेक ना करूँ, आप लोग थोड़े से वरीड हो जाओगे, बट मजबूरी है, आपको अपडेट देना भी AIUU इन्फो का काम है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आपके साथ शेयर करते हैं एआई। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एआई जो है टूल्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में आ चुके हैं, और यूनिवर्सिटी अब जो है वो एआई के अगेंस्ट, जो बच्चे एआई के ज़रिए असाइनमेंट्स बना रहे हैं उनके अगेंस्ट एक जो है वो टूल लाने लगी है। ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी ट्यूटर्स को इन्फॉर्म कर दिया, और ट्यूटर्स की हायरिंग भी जस्ट जो है वो एआई की यानी कि ट्यूटर्स की हायरिंग की जाएगी जो ऑलरेडी एआई की बेस पर असाइनमेंट्स को भी मार्क करेंगे। असल में हुआ ये था कि अप्रॉक्सीमेटली 2017-18 में जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी से, और उस टाइम मेरे ख्याल में 17 18 के अंदर जब मैनुअल असाइनमेंट्स होती थी, उसके बाद जब इन्होंने कोविड आया 19 में और इन्होंने असाइनमेंट सिस्टम को ऑनलाइन किया। ठीक है, तो ऑनलाइन करने का मेन मकसद यही था कि जिस टाइम बच्चे ऑनलाइन असाइनमेंट्स अपनी अपलोड करें तो उसका वो प्लेजरिज्म भी चेक कर सकें और चेक कर सकें कि सिमिलैरिटी इंडेक्स है या नहीं। ठीक है, तो जब सिमिलैरिटी इंडेक्स वगैरह ये चीज़ें चेक करनी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ें इसलिए चेक नहीं की क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट्स की रेशो डाउन हो गई, कम हो गई। अब जो है वो एआई डिटेक्शन का जो है एआई को चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, जो ऑब्वियस बात है, आप लोग ये समझते हो कि यूनिवर्सिटी को ये चीज़ पता नहीं है कि बच्चे एआई से असाइनमेंट्स बना बना के ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये कर रहे होते हो, यूनिवर्सिटी को एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, वो नीचे लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक हर एक बंदे को एक चीज़ पता है। और मैं भी आप जी को इसका नो डाउट, हम जितना मर्जी कह लें, हम एआई टूल को, स्टूडेंट की इसमें मिस्टेक होती है कि आप लोग एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए असाइनमेंट्स अपनी लिख रहे हो। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पैसे दे के भी असाइनमेंट्स परचेज करके ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, तो इससे एक जो है ना स्टडी का तरीक़ेकार होता है, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है बच्चों का, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ कर ही नहीं जाएगा इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से, और वो जस्ट असाइनमेंट्स बना के और असाइनमेंट्स इस तरीके से करके जाएगा, तो एजुकेशनल लेवल वो नहीं रहेगा। तो अब ये ध्यान में रखिएगा। अब गुड न्यूज़ क्या है और बैड न्यूज़ क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। बेटा, गुड न्यूज़ ये है कि अब एआई की मदद से, और यानी कि उन्होंने जो है पेपर्स को डिजिटलाइज़ कर दिया है। एग्ज़ामिनेशन सिस्टम तकरीबन डिजिटलाइज़ होने जा रहा है, और तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस फ़ेज़ में पहली दफ़ा जो है वो डिजिटलाइज़ सिस्टम के ज़रिए इम्तिहानात होंगे। ठीक है, डिजिटलाइज़ सिस्टम के ज़रिए आपको अपना रोल नंबर वगैरह, आप उसके बबल्स वगैरह फिल करोगे, और कंप्यूटराइज़ सिस्टम के ज़रिए जब आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी, आपका रिज़ल्ट जल्दी आएगा। ठीक है, और पहले जैसे होता था कि सिंपल पहले जैसे मैनुअल रिजल्ट्स वगैरह बनते थे, अब उस तरह से नहीं है। अब ऑनलाइन डिजिटलाइज एआई की बेस पे आपकी जो है वो मार्किंग ग्रेडिंग होगी। दूसरे नंबर पर जो असाइनमेंट्स हैं, इनकी ग्रेडिंग के लिए भी एआई डिटेक्शन टूल्स वगैरह इस्तेमाल होंगे। जो बच्चे एआई के ज़रिए कर रहे हैं उनके अगेंस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उनकी असाइनमेंट्स मार्क में उन्हें इशू फेस करना पड़ेगा। ये इस दफ़ा तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से होप सो ये जो कंप्लीट जो है प्रोसीजर, इस पर अभी वर्किंग जारी है। लेकिन मजबूरी थी, आपके साथ मैंने कहा सोचा कि पहले से शेयर कर दूं ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में वो बच्चे थोड़ा सा केयरफुल हो जाएंगे। क्योंकि आपके जो असाइनमेंट्स हैं, वो असाइनमेंट्स की ग्रेडिंग वगैरह जो है, वो जो भी चीज़ है वो ऑटोमेटिकली आपको एआई डिटेक्शन टूल्स वगैरह जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, तमाम बच्चों ने, कि किसी ने भी अपनी असाइनमेंट्स कोशिश करो किसी एआई टूल्स के ज़रिए ना करो। लेकिन अगर आप लोग परेशान हो रहे हो तो आपका भाई अवेलेबल है, आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट ले आएंगे, इसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल। बाकी इंशाल्लाह अभी तो नहीं है, नेक्स्ट फेज़ में इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी मेरे पास जो है वो प्रूफ आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं जो है वो आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूँगा। वरीड नहीं करना था, लेकिन आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्म कर दूँ, इसलिए ये वीडियो बनाई है मैंने। अब ये थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब मैं दे देता हूँ। अच्छा, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि एआई बेस्ड जो है वो असाइनमेंट ग्रेडिंग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आपके एग्जामिनेशन के लिए आ चुका है,
اور بیڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے اے آئی ڈیٹیکشن ٹولز ان فیوچر ایکٹیویٹ ہونے لگے ہیں ایل ایم ایس پر، ٹھیک ہے۔ جو بی اے میٹرک والے بچے ہیں ان کے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو مینول اسائنمنٹس ہیں اس میں تو چل جاتا ہے کام، لیکن یہ جو آن لائن اسائنمنٹس ہیں وہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے اے آئی ڈیٹیکشن ٹول سے بچ کے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ وعلیکم السلام سر، بی بی اے کے لیے اپلائی کیا تھا، چلان بھی پے کر دیا، سب کچھ پے ہو چکا ہے، جسٹ آپ نے اب ویریفیکیشن اور فیس ویریفائڈ کے اسٹیٹس کا ویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ کا اسٹیٹس ویریفائڈ ہو جائے گا میرے بھائی، دین آپ انشاءاللہ اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہو۔ ایڈمیشن ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں جو ہے نا لیٹس گیجٹ اسٹار کچھ پروگرام ایسے ہیں جن کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، باقی لیول پر ایجوکیشن فار آل ہے، یعنی کہ تمام بچوں کو ایڈمیشن مل جائے گا۔ I have completed my MSc Pakistan study 2 years ago, but I have not yet received my degree certificate. Let me know uh, what to do in this regard. I try to help you in this regard. I will tell you just to apply for your degree. Before that, if your credit or issue is in your degree, they will not send you any degree or transcript. If you have any fees pending, so kindly, it's my humble request to kindly email me on my email address aiuinfo@gmail.com, so that I can check your credit hours, and then I will guide you. If you are unable to email me, then please contact Islamic Iqbal Open University Regional Office. They will check your credit and they will inform you. ایم فل ایڈمیشن ویریفائڈ ہو چکا ہے، اب سلپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے؟ اپنے ایڈمیشن پورٹل سے ڈاؤن لوڈ کرو گے۔ سیکنڈ میں تھینک یو سو مچ برو، آپ کو دل بناتے ہیں، آپ نے 2 دل دیا، ہم آپ کو 1 دل بھی دے دیتے ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ کو لائک بھی کر دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پہلی کمنٹ جو کرے گا اس کو ہم لائک اور دل دیں گے۔ بھائی نے وعلیکم السلام ڈیئر سر کہا، تھینک یو یار۔ اس کے بعد اے او سر میں نے اے ڈی ایسوسیٹ ڈگری 66 کریڈٹ ایڈمیشن، بٹ اچھا اس میں جو ہے نا نصیر، میں آپ کی کمنٹ جو ریڈ کر رہا ہوں، 66 کریڈٹ کا مطلب یہ دیکھنا آپ سب کے رزلٹ کا کے نیچے سگنیچر آئے، بس اگر سگنیچر آ رہے ہیں اٹ از ہیلپ فل، اگر وہ سگنیچر نہیں آ رہے تو مطلب آپ کا کریڈٹ آر ایشو ہے۔ اب 66 کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ 66 کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، 66 میں ہو سکتا ہے کوئی تو ڈبل ہو، کوئی لازمی بک مس کر دی ہو، تو یہ میں ایسے نہیں کہہ سکتا۔ تھینک یو سو مچ دانیال احمد بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد یہ دیکھو نا، ایسی کمنٹس ہوتی ہیں بندے کا دل کہتا ہے یار ویڈیو بنائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اتنا بزی روٹین تھی میری، اور ابھی میں اپنی ریسرچ ورک پہ کام کر رہا تھا، تو میں نے سوچا آپ کے لیے مجھے جیسی اپڈیٹ آئی ہے، انفارمیشن آئی ہے، آپ کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سر آپ مجھے بتا دیں کہ ڈگری ریفنڈ کیسے کرنا ہے؟ ڈگری کی فیس ریفنڈ نہیں ہوتی، البتہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ جو دوسری فیس ہوتی ہے وہ ریفنڈ ہوتی ہے، ڈگری فیس ریفنڈ نہیں ہوگی۔ میں نے ڈگری فارم منگوانے کے لیے اے آئی یو کے بلاک 28 کا ایڈریس لکھا ہے، بلاک 3 پر سینڈ کر دیا ہے، ایشو سالو کرا۔ اچھا اس میں ہے بلاک 28 لکھ دیا آپ نے غلطی سے، اور 8 لکھنا تھا، لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر جیسے آپ اے آئی یو لکھتے ہو اور آپ کچھ بھی نہ لکھو، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کا انہیں ایڈریس پتا، اور وہیں پر آپ کی ڈاک جاتی ہے۔ آپ کا بھائی ایک دفعہ گیا تھا انٹرویو دینے کے لیے، دوبارہ بھائیوں نے بلایا نہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ کو رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فی اگر آن لائن پے کر دیں تو ایشو تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا، جیس کیش ٹرانزیکشن آئی ڈی نمبر اپنے پاس رکھ لینا۔ آپ نے لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے بھائی کا انٹرویو کی کال آ جائے اوپن یونیورسٹی سے، لیکن ابھی تک تو کوئی انٹرویو کی کالز نہیں آئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔